Okay, Assalamualaikum and good morning. Can everyone hear me? Hello, can you hear me? Hello, Yes, Miss. Miss. Morning, Miss. Okay. So today Miss just nak tanya, how's your internet today? Is it better or sama je? Sama je. Okay, baiklah. Okay je. Okay, so I think because lecturers gonna be DR kan, so I think the internet will be better. Sikit je, tak banyak, but pray for the best. Okay, so today we are going to learn a new chapter, which is chapter 4, magnetic field and magnet, or we call it as magnetism. So is everyone ready? Yes, Miss. Alright, okay, great. So Miss akan proceed ya. So chapter 4. Chapter 4 adalah magnetic field Yes, Miss. ataupun dia adalah magnetism. Okay, so today we are going to look at the first part first. So, define magnetic field. So, the first learning outcome adalah define magnetic field. So, magnetic field is a vector quantity. So, meaning dia akan ada magnitude and also direction. Dia akan ada both magnitude and direction. Okay, so what is magnetic field? Alright, simbol untuk magnetic field adalah B. Okay, B. Okay, arrow atas ini melambangkan dia adalah vector quantity. Okay, so now let's look at the definition of magnetic field. Magnetic field is defined first as a region surrounding a magnet. Maksudnya magnetic field ni adalah region surrounding a magnet. Maksudnya awak akan ada magnet dan sekeliling magnet awak akan ada magnetic field. Okay, that's the first one, which is mengenai sekeliling magnet. And or a conductor carrying current where a magnetic force is experienced. Ataupun awak ada wire dan wire itu, okay, conductor lah. Okay, contoh untuk conductor adalah wire. Dan wire itu membawa current. Okay, membawa arus. Bila dia membawa arus, maksudnya akan ada magnetic force. Okay, maksudnya dia akan ada magnetic field di mana akan ada magnetic force. Okay, Miss ulang balik So, magnet ataupun conductor, okay, contoh conductor adalah wire that carry current. Okay, wire that carry current. So, mereka ini akan ada magnetic field. Bila awak ada magnetic field, awak akan ada so, bila awak ada magnetic field, maksudnya awak juga akan ada magnetic force. So, I repeat. So, apakah itu magnetic field? Okay, awak akan ada dua contohnya macam magnet. So, sekeliling magnet akan ada magnetic field. So, bila awak ada magnetic field, awak akan ada magnetic force. Dan sama juga contohnya, awak ada wire, conductor. So, conductor for example, wire that carry current. So, bila awak ada wire that carry current, maksudnya awak akan ada magnetic field. Bila ada magnetic field, awak akan ada magnetic force. So that's all for definition of magnetic field. Sekiranya awak faham dengan definition of magnetic field, tekan nombor 1 di chat box. Sekiranya tidak faham, tekan nombor 2 di chat box.
Okay, great. Miss minta maaf kalau Miss ada batuk-batuk sikit tu. Okay, let's proceed to the next learning outcome. So the next learning outcome will be identify. Identify what? Identify magnetic field sources. Jadi kita nak tengok source apa yang boleh membuatkan kita mendapat magnetic field. Okay, so before that, awak kena tahu dua benda mengenai magnetic field. So magnetic field, dia boleh keluar ataupun masuk. Okay, magnetic field inwards or outwards. So kalau magnetic field awak keluar, awak akan label dia macam ni. Okay, dia titik. Okay, bila dia keluar, maksudnya dia adalah outwards. Keluar. Okay, tetapi kalau dia masuk, kita akan label dia sebagai X. Maksudnya dia adalah inwards ataupun kita cakap masuk. So ini adalah untuk direction of the magnetic field lah. Okay, so lepas kita dah identify magnetic field sources dia, kita akan terus sketch magnetic field lines dia. Okay, kita akan terus sketch magnetic field lines dia. Okay, so kita akan ada 4 magnetic field sources. Yang pertama adalah magnet macam Miss cakap tadi. Yang kedua adalah straight wire. Yang ketiga adalah earth, bumi ini sendiri. Awak kena faham. Surrounding the earth, surrounding the planet earth, dia akan ada magnetic field. And also the fourth one will be solenoid. Okay, so these are the magnetic field sources. But now, kita dah identify. Sekarang kita nak sketch dia punya magnetic field lines. Okay, for bar magnets, magnetic field lines dia akan keluar daripada north pole masuk south pole ataupun south pole masuk north pole. Anyone? North ke south ke north? Salah tak apa. Normal dengan Miss ke tak? Very good, Aiman. Okay, north to south. So, dia akan keluar daripada north to south. Okay, itu adalah awak punya lukisan of the magnetic field. Dia akan keluar daripada north dan dia akan masuk ke south. Dia akan keluar pada north dan dia akan masuk ke south. Very good. Good job. Alright, next one untuk straight wire. So in order for us to determine the direction of the magnetic fields untuk straight wire, kita akan pakai satu rules ini, iaitu right hand grip rule. Right hand grip rule. Di mana awak akan pakai tangan kanan awak lah kan. Okay, contohnya ni awak punya thumb dan this is your fingers lah for example. So your thumb akan tunjuk direction of current. Direction current. Whereas your fingers akan tunjuk your fingers ni kan. Your fingers ini akan tunjuk direction of magnetic field. So, kita akan pakai right hand grip rule. Okay, so for this one, Miss akan buka kamera untuk tunjuk dekat awak ya. So, bear with me for a while. Okay, kepada siapa yang buat spotlight, I'm going to turn on my camera and then I'm going to show video as well. Okay, so untuk yang ini, kan dia adalah straight wire.
So if you guys look here, dia adalah straight wire. Semua orang boleh nampak Miss ke? Boleh. Okay, boleh, baiklah. Aku kot Kuala Lumpur muka Miss kan. Okay, so now the current is pointing upwards. So macam Miss cakap, our thumb, ni tangan kanan Miss kan. So our thumb will pointing upwards. Okay, so bila dia pointing upwards, maksudnya sekarang kita punya fingers ini adalah kita punya direction of magnetic fields. So current ke atas, magnetic field akan masuk dekat sini. So nampak tak, dia masuk and then dia akan keluar dekat belah sini. Masuk belah sini dan dia akan keluar belah sini. So kalau awak confused, Miss akan tunjuk dengan guna pen. So our direction of current is upwards, kan? So upwards. And then maksudnya sini dia akan masuk, belah sini dia akan keluar. Nampak tak? Upwards, masuk, keluar. Alright? So itu adalah jadi direction of magnetic field dia akan jadi macam ni lah. Sebab dia punya direction of current upwards. Kalau direction of current dia downwards, sini akan masuk dan sini pula yang akan keluar. Okay. Tapi untuk tidak macam nak make it keep more clear, Miss akan tunjuk a video, alright? Give me one moment. Okay, so this is the video. So to find out, alright, so we have a straight wire. So to find out its magnetic field, the thumb is going to be our direction of current, our fingers is going to be the direction of magnetic field. So current upwards, magnetic field dekat sini keluar, dekat belah sini masuk. So magnetic field dekat belah sini keluar, dekat belah sini masuk. Okay, so awak nampak tak macam mana direction of current keluar dan masuk. So now what I want you all to do, semua orang tolong guna your right hand grip rule and determine magnetic field masuk kat mana dan keluar dekat mana. Okay, so macam Miss cakap. Okay, semua orang try. Okay, semua orang try buat ya. So current upward and then kita tahu dia keluar dekat mana dan dia akan masuk dekat mana. So dia keluar dekat sini and dia masuk di sini. So your magnetic field akan keluar dekat sini dan masuk di sini. Jadi bila you lukis magnetic field line, so magnetic field line you akan jadi macam ni lah. So this is your magnetic field lines. So, maksudnya dia keluar belah kiri ni dan dia akan masuk di belah kanan. Kita guna rules of right hand grip rules. Okay, boleh? Sekiranya awak faham dengan straight wire, macam mana kita nak cari sama ada magnetic field line dia keluar atau masuk, tekan nombor 1 di chat box. Sekiranya awak masih confused, tekan nombor 2 di chat box. Okay, kalau Miss laju bagi tahu ya. Okay, now kita akan tengok untuk solenoid dulu, baru Miss akan masuk yang earth punya ya. So first solenoid, cuba tengok direction of current dia adalah ke bawah. So ini adalah direction of current ini adalah current. Okay, Miss nak korang letak tangan korang ikut direction of current. Okay. Okay, and your thumb will be your north pole. Okay, Miss akan tunjuk video. Kita akan tengok how to sketch magnetic field line for solenoid. Okay, ready everyone? Okay, so Miss akan tunjuk Okay, so to determine the magnetic field of a solenoid, our fingers will be the direction of current. So kat sini current ke bawah, so current ke bawah. So your thumb is going to be your north pole. So kita akan tulis north pole dekat sini. Here is going to be your north, here is going to be your south. So kita tahulah magnetic field akan keluar daripada north
dan masuk kepada south untuk both side. Keluar daripada north masuk kepada south. So north keluar, south masuk. Okay, boleh. So, macam Miss cakap, your fingers is going to be your direction of current. Meanwhile, your thumb is going to be, give me a moment ya. Okay, dan thumb awak dia akan jadi north pole. Okay, so Miss nak korang try buat, tengok. Korang akan dapat north pole belah kanan ataupun belah kiri. Okay, so like I told you, okay, semua orang letak fingers direction of the follow the direction of the current. So finger awak akan ke bawah. So when your finger ke bawah, your thumb will be on the right. Okay, dia akan pointed towards the right. So dekat sini akan jadi you punya north pole. Okay, dan dekat sini akan jadi you punya south pole. Dan magnetic field akan keluar daripada north pole ke south pole. Okay, boleh lukis magnetic field dia dulu. So, dia akan keluar daripada North Pole to South Pole. Okay, dia akan keluar daripada North Pole ke South Pole juga. Okay, keluar from North masuk ke South Pole. Okay, untuk solenoid, Miss nak tanya, korang boleh faham ke tidak macam mana kita nak lukis dia punya magnetic field dan macam mana kita tentukan North dan South Pole dia. Sekiranya awak faham, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak faham ataupun 50-50, tekan nombor 2 dan Miss akan buka kamera untuk tunjuk. Okay, good. Alright, that's great. Okay, so Miss akan teruskan dengan Earth. Okay, so untuk Earth ini, Miss akan lukis bar magnet. Okay, Miss akan lukis bar magnet and I'm going to divide it lah. Okay, for example, I cakap sini South Pole dan ini adalah North Pole. Dan kita akan lukis dia daripada North ke South juga. So it will be from North to South. So dia akan keluar daripada North, dia akan masuk South Pole. Keluar daripada North Pole dan masuk ke South Pole. Keluar daripada North Pole, masuk ke South Pole. Okay, sama je. So ini pun sama. So Miss boleh lukis besar sikit. So yang akan keluar daripada North masuk ke South Pole. So dia akan ada compass tau. So contohnya bila Miss letak compass Miss ni, so this is my compass tau. Compass. So compass Miss ni, my compass, dia akan points following the magnetic field. Okay, dia akan point following the magnetic field. So maksudnya magnetic field awak sekarang semua akan keluarlah daripada North Pole ke South Pole. Jadi dia ke atas. Jadi awak punya compass ini akan ikut direction of your magnetic field. Points following the magnetic field direction. Okay. Okay, that's all untuk identify magnetic field and sketch magnetic field lines. Okay, may I proceed with the second learning outcome? Kids, may I? Yes, please. Okay, I will. Okay, now is the next part. Okay, the next part adalah magnetic field produced by current carrying conductor.
So ini adalah 4.2. Learning outcome 4.2 lah. Magnetic field, okay, dia adalah magnetic field yang terhasil daripada current carrying conductor. Maksudnya wire yang ada current. So the first learning outcome, actually Miss dah ajar dah pun learning outcome ni, but I'm going to repeat a very quick. Okay, determine direction of magnetic field using right hand rule. So right hand grip rule. So like I told you, your thumb ini akan jadi direction of current. Okay, whereas your fingers ini akan jadi direction of magnetic fields. Alright, so direction of current and also direction of magnetic fields. So it's either, kalau thumb direction of current, kalau ada fingers ni direction of magnetic field, sama ada dia clockwise atau anti-clockwise. Okay, that's all. Okay, how are we going to determine the direction of magnetic field guna right hand grip rule untuk current carrying conductor, untuk wire yang bawa current. Okay, now let's proceed to this part. The second learning outcome untuk 4.2, which is sketch. Kita punya learning outcome adalah sketch. So in this topic, awak memang kena pandai sketch. Sketch apa? Sketch a resultant magnetic field diagram at a point. Okay, so first we will have current in the same direction. Okay, current in the same direction. Okay, before tu, Miss nak buat something dulu ya. Miss nak buat something. Miss just want to test all of you. Okay, contohnya Miss akan ada wire. Okay, this is my wire. Dalam tu akan ada current. So, arrow ni adalah current, direction of current lah. Alright, so boleh tak Miss nak tahu magnetic field sebelah kanan, ni sebelah kanan dan ni sebelah kiri. Okay, magnetic field sebelah kanan dia akan masuk atau keluar. Okay, use your right hand grip rule and determine it. Kalau sebelah kanan masuk atau keluar. Okay, tulis dekat chat box. Kanan masuk atau keluar, kiri masuk atau keluar. Ni nak tengok. Korang boleh tahu tak macam mana nak guna right hand grip rule? Kiri keluar, kanan masuk, kiri keluar. Okay, very good. Okay, proceed. Bisa tengok. Very good. Alright, kanan masuk. So bila masuk, kita akan lukis dia sebagai X. Dan kiri bila keluar, kita akan lukis sebagai dot. So this is how you draw your direction of magnetic field. It's either by X masuk dan titik keluar. Very good. Okay, now let's sketch for this one. Okay, so for the first part, we will have current in the same direction. Okay, Miss akan label this one as wire X and this one as wire Y. Okay, so what I want is korang try tengok guna right hand rule dan determine the direction of your magnetic field. Okay, cuba determine your direction of magnetic field. So your thumb will point it upwards untuk X, untuk wire X, dan sebelah kanan dia magnetic field akan masuk. So BX, so Miss akan label dia sebagai magnetic field of wire X belah kanan akan masuk. Dan di sebelah kiri, magnetic field of wire X sebelah kiri dia akan keluar. And dekat sebelah kanan of wire Y, dia akan rasa juga magnetic field oleh wire X. Okay, dia akan rasa juga magnetic field of wire X. Miss ulang balik ya, Miss ulang balik.
So ini wire Y kita. Wire Y kita, dia akan rasa juga magnetic field oleh wire X kita. Kalau tengok belah kanan ni, dia masukkan. Jadi dekat sini pun dia akan masuk. Dia rasa magnetic field itu. Tetapi magnetic field itu adalah weaker. Dia lemah. Magnetic field X dekat sini adalah lemah. Okay, kita tengok untuk Y. Y pointed upwards. Jadi dekat belah sini dia akan masuk. Okay, dan di sebelah sini dia akan keluar. Dan like I told you, wire X dia akan rasa juga magnetic field oleh wire Y. Tetapi dia sangat lemah. Jadi dekat sini dia akan keluar. So sini keluarkan. Jadi belah sini pun akan keluar. Tetapi dia punya magnetic field is weaker here lah. Tapi kalau kat sini kuat. Okay, kalau dia dekat region dia sendiri dia kuat. Tapi kalau dia jauh sikit tu dia dah lemah. So ini mesti label sebagai wire X and wire Y. I'm going to label it here so that you can see clearly. So this is wire X and this is wire Y. And cuba tengok. Awak ada satu magnetic field yang masuk dan satu magnetic field yang keluar. Jadi awak punya resultant, maksudnya awak punya B net ataupun kita boleh guna resultant dia adalah 0. Okay, dia adalah 0. So sekarang Miss akan tunjuk video macam mana kita buat untuk yang ini ya. Give me one moment, I'm going to show you the video. Sorry ya, macam ni kena stop present and then present again. Okay, nak tengok senyum. Give me one moment. Okay. X and Y. So first kita kena cari dulu magnetic field untuk the one of the wire. So contoh wire X current dia ke atas, so magnetic field dekat belah sini keluar. Tapi kat belah sini akan masuk. Kalau yang ini pun samalah, magnetic field dekat belah sini keluar, magnetic field dekat belah sini masuk. So kita labelkan satu-satu dulu. So untuk wire X current ke atas, belah sini keluar. So this one is magnetic field of wire X keluar. Okay, and then the same magnetic field dekat sini, magnetic field of wire X juga. Tapi dekat belah sini, kat sini keluar, dekat belah sini masuk. So dekat X. Dekat wire Y dekat sini pun dia akan ada magnetic field disebabkan oleh wire X ni juga. So sama juga kat sini akan masuk. So this one is magnetic field of wire X. Okay, so for wire Y kita buat benda yang sama. So wire Y current ke atas, so magnetic field dekat belah sini keluar, dekat belah sini masuk. So kita lukis dululah kat sini magnetic field untuk BY keluar. Okay, so BY akan influence magnetic field yang dekat sini juga. So kat sini pun kita akan ada BY yang keluar. Okay, so kat sini keluar, kat sini pun keluar. And then dekat belah sini keluar, dekat belah sini masuk. So we have another magnetic field kat sini. Magnetic field disebabkan oleh wire Y, tapi yang ini masuk. Okay, so dekat sini kita ada keluar, kat sini kita ada satu yang masuk, satu yang keluar, kat sini dua-dua keluar. So resultant dekat sini disebabkan satu keluar, satu masuk. So resultant kat sini akan menjadi 0. Okay, so far okay ke guys? Miss tak dengar suara lah. Are you guys okay? Okay, Miss. Okay, baiklah, okay. So, Miss nak tanya secara jujur ni ya, because this is very important. So, kalau siapa faham, tekan nombor 1. Kalau siapa 50-50, tekan nombor 2. Siapa tak faham langsung, tekan nombor 3. This is very, very important. Okay. Give me one moment. Okay, ada yang tak kurang faham juga. So, I'm going to open the camera dan explain balik. Okay, give me a moment ya.
Okay, semua boleh nampak Miss ke? Alright, Polly, can you see me, Polly? Polly. Miss. Okay, now Polly, look here. So we will have two wire, right? So I will label this as my wire X and wire Y. Okay, give me one moment. So Miss akan label dulu. Wire X and wire Y. So I have two wire, X and Y. So now as we know, we will use right hand grip rule to determine the magnetic field. So kalau dia ke atas, okay, kalau dia ke atas, maksudnya magnetic field awak akan masuk di sebelah sini. So sini akan masuk, maksudnya dia akan jadi X. The magnetic field by wire X here, dia akan influence magnetic field untuk dekat belah sini juga. So dia akan influence wire Y. Jadi dekat sini pun akan jadi magnetic field masuk. Okay. So dia akan jadi magnetic field masuk juga. So sini masuk oleh wire. Okay, dan sini pun akan masuk. Okay, so far so good, Polly. Boleh faham tak yang ini? Nampak ke? Boleh. Boleh. Okay, now. So Boleh, we know Miss. kalau sini masuk dan belah sini dia akan keluar. Of course lah, satu masuk, satu keluar. Okay, yang ini. Now kita tengok pula untuk wire Y. So wire Y pun sama juga. Okay. So wire Y, your thumb will pointed upwards dan sini akan masuk. Okay, sini akan masuk dan sini akan keluar. Tengok macam ni sebab up, masuk, lepas tu kat belah sini dia akan keluar. So sini BY dia X dan dekat sini BY dia titik lah sebab dia keluar. And bila sini awak punya magnetic field keluar, dia akan influence dekat wire X tetapi di belah sini. So maksudnya magnetic field dekat sini ni dia akan influence di belah sini juga. Tetapi magnetic field dia belah sini lemah sahaja. Alright. So sini akan jadi BY. Okay, so far so good. Boleh faham ke? Okay, Nasuha dengan Atira boleh faham ke Mr. Explain ni? Ke masih belum? Boleh, Miss. Boleh. Nasuha? Sekejap lah guys, ni saya nak buka kamera lama-lama, malulah. Okay, Polly, what about you, Polly? Polly, Faham, Miss. are you sure? Okay, kalau faham Ya. then okay. So Miss akan proceed. Alright, so kita sambung. Miss, Yes? I tak faham the part why the resultant magnetic field is zero. Oh, that part ke? Okay, why dia zero? Okay, because you kena faham. Sekarang you akan ada tengah-tengah ni. We are going to look at these two magnetic field here, these two. So you tengok satu masuk dan satu keluar. So this one keluar dan ini masuk kan. Jadi bila satu keluar satu masuk memang kita dah tahu. Dia punya magnetic field is equals to zero. Net dia will equals to zero. Okay. If dua-dua sama, contoh dua-dua masuk. Bila masuk, dua-dua akan into the page you punya magnetic field. Okay. Bila dua-dua keluar, maksudnya you punya sum dia akan out of the page. Okay, so bila satu keluar, satu masuk, memang resultant dia equals to zero. Okay ke, Polly? So this is the concept. Thank you, Miss. Okay, so if you want in details, nanti message you ya. Okay, so this is current untuk same direction. Okay, untuk same direction. Sekarang kita akan tengok untuk opposite direction. Okay, now please draw your magnetic field. Okay, we look, kita ada dua current juga, dua wire, wire X dan wire Y. So, our thumb pointed upwards dan finger kita akan masuk belah kanan untuk wire X, magnetic field dia akan masuk. Jadi, sini masuk, Miss pun salah dah. Okay, bila masuk, kita akan lukis dia sebagai X. So, this is BX. Bila belah sini dah masuk, of course lah, belah sini akan keluar. But remember, like I told you, ini dia akan influence juga wire Y. Okay, magnetic field ini. Jadi, dekat sini, dia akan masuk. Tetapi magnetic field dekat sini ni adalah lemah. Dia lemah. Okay.
Itu untuk wire X. Sekarang kita tengok untuk wire Y. Okay. Awak punya thumb, kita akan guna right hand rule, awak punya thumb akan pointed downwards. Jadi belah kiri awak, dia akan masuk, magnetic field akan masuk di sebelah kiri wire Y. So sini dia akan masuk. Kalau belah sini dah masuk, jadi dia akan influence wire X kan. Jadi dekat sini pun dia akan masuk. Okay, jadi bila sini masuk, of course, belah kanan wire Y, dia akan keluar. Okay, boleh? Dan cuba tengok resultant dia. So ini dua, tengok masuk dan masuk. Resultant dia kita akan dapat inwards lah. Inwards. So masuk inwards adalah, dia adalah into the page. Okay, bila masuk tu, kalau kita akan cakap lah dia into the page. Kalau keluar, dia akan out of the page. Inwards, downward, bukan inwards and outwards. Alright, so ini adalah untuk current in the opposite direction. Okay, boleh Miss proceed? Boleh, Miss. Okay, Miss akan proceed ya. So now, okay, it's come to the calculation lah. So the next learning outcome will be determine magnitude of magnetic field. Okay, kita kena determine magnitude of magnetic field untuk long straight wire. Okay, kita akan ada 4. Okay, yang pertama, long straight wire. Maksudnya you will have a wire di mana dia akan bawa current lah, sama ada your current will be upwards or downwards. Dan kita kena tengoklah sama ada magnetic field itu into the page ataupun out of the page. Sama ada magnetic field tu masuk atau keluar. Dan kita cuba tengok. Kalau yang ini, kita tahu belah kanan of wire ini dia akan masuk. Okay. Dan dia akan masuklah belah kanan. So belah kiri ni dia akan keluar. Alright. So dan mereka dalam soalan mereka akan minta awak cari magnetic field for long straight wire at point P. Okay, contohnya ni point P kita lah. Okay, so kita tahu daripada wire sampai point P kita akan kata ni distance kita lah, which is label as R. Kita label dia sebagai R. Dan formula untuk long straight wire, contohnya Miss nak cari magnetic field dekat mana? Dekat point P. Okay, sekarang dalam soalan ni dia bagi point P kan? So, point P adalah mu naught I divided by 2 pi R. R ini adalah jarak distance from wire to point. Distance from wire to point. Okay, distance from wire to the point. Okay, dan ini yang Miss label ni, ini adalah magnetic field at point P. Okay. Dan one thing, bila awak determine magnitude of magnetic field ni, unit dia adalah Tesla. Ingat kereta Tesla tu. Tesla. Ataupun ada unit dia adalah Weber per meter square. Okay, Miss harap korang start salin je lah. Just boleh start salin. So now I'm going to label everything. So mu naught ini adalah constant. Kita panggil dia constant saja, di mana nilai dia adalah 4 pi times 10 to power of negative 7 inch per meter. Then current, I adalah current flow in the wire. In the wire. R adalah distance between point and wire. Okay. Itu sahaja. Okay, Miss tak bagi masa lama untuk salin because I need to proceed.
Okay, may I proceed guys? Oh, masih tengah salin. Okay, Miss proceed boleh ke? May I? Boleh. Yang lain? Boleh. Terima kasih. Okay, now the next one. Okay, korang terus saling sambil Miss ajar. Okay, next one is at the center of a circular coil. So maksudnya kita akan ada coil. Okay, coil bentuk coil macam ni lah, macam bulatan ni. So sekarang kita nak cari magnetic field ni dekat tengah-tengah center of the coil ini. Okay, so daripada center of the coil sampailah hujung coil ini dia adalah R. Okay, kita label dia sebagai R. Dan formula dia, so misalnya cakap, okay, magnetic field at the center of the coil, C ni adalah magnetic field at the center of the coil, equals to mu naught N darab dengan I bahagi dengan 2R. Okay, so nampak tak ini? Ini adalah radius dia. So BC ini adalah magnetic field at center of the coil. Magnetic field at center of the coil. Di mana awak punya mu naught adalah constant. So it's just the fixed value for this topic. N adalah number of turns. Okay, so when you have coil, you bukan ada satu coil saja. You might have a lot number of turns of wire. And I adalah current flow in wire. Current unit dia ampere. And R adalah radius of the circle from the center. From the center. So number of turns of wire just like tak ada unit lah. So number of turns tu maybe awak akan cakap unit dia adalah turns lah. Okay, radius adalah meter. Constant tu awak dah tahulah memang ada nilai constant. Okay, sekejap boleh tambah kat sini juga. Ini adalah meter dan ini adalah ampere. Okay, Miss takkan bagi masa lama dan I'm just going to proceed. But I think today's internet is quite good lah. Tak ramai orang keluar masuk. So don't you guys think so? Ke Miss je rasa macam tu? Boleh lah, Miss. Ya, okey sikit. Okay sikit lah. Boleh lah. Fahmi, what about your internet Fahmi? Fahmi ada tak? Fahmi tak ada. Fahmi internet teruk lah. Okay, so now Miss, may I proceed? Miss akan proceed tau. Okay, so the next one will be untuk solenoid. Solenoid dia akan ada dua. Satu at the center of solenoid, satu lagi at the end of solenoid. Okay now, so let's look. Sekarang kita nak cari magnetic field at the center of solenoid. Dan kalau awak tengok there's a current flow, right? So current tu akan flow. Dia akan macam ni lah direction of the current actually. Sebab itu kita tahu bila direction of current macam ni awak boleh try buat, okay, current dia ke atas guna awak punya right hand grip rule. So your fingers is going to be your direction of current. Okay, and your thumb is going to be the direction of the pole, whether north pole or south pole. So kat sini adalah north dan kat sini adalah south. And kita tahu magnetic field akan keluar daripada north pole ke south pole. So, untuk center of the solenoid, okay, please highlight perkataan center ni. Dia punya magnetic field formula adalah mu naught N I over 2, or not 2, over L. Okay, which your mu naught adalah constant, N adalah number of turns,
of wire, which is the unit adalah turn sahaja. I adalah current flow in wire. L adalah length of the solenoid, panjang solenoid itu. Okay, so length of the solenoid. For example, awak ada solenoid panjang macam tu, inilah dia punya length. So ini untuk magnetic field at center of solenoid. And one more thing, okay, one more thing. Kita akan ada number per length. Okay, this is number of turns per length. N kecil. N kecil adalah number of turns per length. Number of turns per length. Sometimes in question, dia tak bagi tau number of turns dengan length. Tapi dia bagi number of turns per length. So means we boleh substitute nilai tu terus lah. Nampak tak ni? Ini akan bersamaan dengan N. So another formula dia adalah mu naught N I. Okay. Kita panggil dia number of turns per length. Okay, Miss bagi masa tak lama. Then I'm going to proceed. Okay, I'm going to proceed. Boleh ke? Miss proceed ya, boleh ke? Boleh, Miss. Okay, now adalah untuk solenoid juga. Tapi dia adalah at the end of solenoid. Nampak tak hujung solenoid ini? Dia nak tahu magnetic field hujung solenoid ni berapa. So kita akan pakai formula sama juga. So untuk ni Miss buat N lah. Okay, equals to mu naught N I over 2L. So ini adalah magnetic field at the end of the solenoid. So Miss tak akan label dah sebab dia sama je macam yang tadi tu. Okay, dia sama je yang macam untuk center of solenoid. Okay, once you guys are done, you may try example 1 and example 2. Okay, try dulu example 1. Try dulu example 1. Okay, Miss tak akan bagi masa lama sebab dia memang masukkan formula je. Okay, ada sesiapa yang tak sempat salin dekat mana-mana nak Miss patah balik dekat slide itu ke? Okay, let's proceed to example 1.
Okay, once you guys are done, tekan nombor 1 di chat box here so that we can discuss. Okay, great. Okay, siapa yang dah habis example 1, you may proceed to example 2. Example 2, number B is quite tricky. But okay je, okay je. And kalau ada yang kena quarantine selain blok sendiri, bagi tahu kat Miss tau. Okay, Syukrani. Okay, lain tak siap lagi ke? Okay, so Miss discuss Okay, Hakim siap. Okay, Hidayah. Okay, cuba kalau korang siap, salah ke apa tak apa je, tekan je nombor 1 kalau dah siap. Alright, I'll wait for another one, then kita proceed. Okay, dia cakap, a long wire P is carrying an upward current of 50 ampere. Okay, kalau Miss Fizik ni is all about drawing juga lah, I will say. Draw je. Ni wire Miss. And Miss tahu. Current dia adalah upwards. Maksud upwards dia adalah ke atas. Alright. So the question asks us to determine, okay, wire ni adalah wire P lah. The question kata minta kat kita determine magnitude of magnetic field at point P. 5 cm to the right of the wire. Okay, kita kena tahulah ini yang Miss punya cursor ni, sini belah kiri, ini adalah belah kanan. Jadi dia adalah 5 cm daripada wire awak. So this is 5 cm. Okay, so kita nak cari magnitude of the magnetic field. So kita pakai je lah formula untuk long wire, which is mu naught I bahagi dengan 2 pi r. So mu naught kita constant 4 pi times 10 to the power of negative 7. Current kita adalah 50, 2 pi dan r kita adalah 5 cm and change it to meter. You press your calculator, you will get 2 times 10 to the power of negative 4 Tesla. Okay, so Miss tahu akan ada problem untuk masukkan ini di dalam calculator. So, kalau korang tak reti nak masukkan ini dalam calculator, tekan calculator macam ni. 4 pi times 1 times 10 to the power of negative 7. Okay, tekan calculator macam ini. If not, you akan dapat error. That is for A. Okay, untuk B. Determine the direction of the magnetic field at point T. Jadi dia nak tahu magnetic field awak dekat belah T ni masuk ke keluar. Okay, anyone masuk ke keluar? Inwards or outwards? Anyone? Inwards, very good. So dia belah sini, awak pakai right hand grid rule, your thumb is up upwards and then dia akan masuk di sebelah kanan dan dia akan keluar di sebelah kiri. Okay, Miss nak cakap, this is my advice to all of you. Jangan buat di awang-awangan. Buat dekat atas paper awak. Lukis. Lepas tu, ketuk-ketuklah paper awak tu. Bila dia masuk, bila dia keluar. So that you can see it better. So how do you write it? Cakap je, into the page. Or you can use the word inwards. That's all untuk example 1. Now you may proceed with example 2, tapi Miss tak nak lama sangat sebab Miss nak masuk 4.3 today.
Okay, kalau dah siap boleh proceed dengan example 2. Okay, jom buat sekali je lah example 2 ni. Dia cakap, a closely wound circular coil of diameter 10 cm. Okay, ini adalah diameter. Okay, contohnya awak ada coil. Kalau diameternya dari sini ke sini ya, so this is the diameter. Okay, dia akan ada 500 turns. So ini adalah number of turns dia. And it carries current of 2.5 ampere. So this is your current. Determine magnitude of magnetic field at the center of the coil. Highlight perkataan center of the coil. So, formula untuk center of the coil adalah mu naught Ni over 2R. So, just substitute all the information you have. You know the mu naught is 4 pi times 10 to the power of negative 7. Number of turns is 500 and the current is 2.5 ampere. Bahagi dengan 2. And radius. So, awak ada diameter. Nak dapatkan radius adalah diameter divided by 2. So, 10 cm divided by 2, awak akan dapatlah 5 cm. So, here you akan substitute dengan 5 times 10 to the power of negative 2. So, tekan calculator, you will get your magnetic field at the center of the coil ialah 0.0157 Tesla. Okay, ni untuk A, tadi ni untuk A. Now, let's look at B. Miss rasa A semua orang boleh buat, tak ada masalah. Tapi B ni is gonna be a bit hard, but it's not that hard. It just, you need to understand the question properly. Okay, dia cakap, a solenoid, okay, mesti tukar highlighter. Okay, a solenoid of length 1.5 meter. Okay, length of the solenoid adalah 1.5 meter and diameter dia adalah 2.6 cm. So, diameter 2.6 cm carries a current of 18 ampere. So, current dia adalah 18 ampere. And then dia cakap, magnetic field inside the solenoid is 2.3 millitesla. So awak dah tahu dah magnetic field inside the solenoid. So awak dah tahu magnetic field inside the solenoid adalah 2.3 millitesla. So the question asks us to calculate the length of the wire forming the solenoid. So dia minta kita calculate the length. Okay. Dia minta kita calculate the length of the wire forming the solenoid. Sebab yang ini adalah length of solenoid. Bukan length of wire. Kita nak cari apa? Kita nak cari length of wire. Length of wire yang dapat buat number of turns of solenoid tu. Yang ini yang kita nak cari. Okay, tetapi sebelum kita cari length of wire, kita kena cari dulu number of turns dia. Number of turns. In order to get the length of the wire, you kena tahu number of turns dia dulu. Okay, tak apa. Yang ini dia cakap magnetic field inside the solenoid kan. So bila inside, kita tak akan pakai formula end of the solenoid lah. Kita pakai formula center of the solenoid. So bila perkataan inside maksudnya dia adalah center. So kita pakai formula ni which is mu naught Ni over 2R. So kita dah tahu dah dia punya magnetic field adalah 2.3 millitesla. Okay, constant pun kita dah tahu 4 pi times 10 to the power of negative 7. Kita nak cari N number of turns and current kita adalah 18. Bahagi dengan 2 radius. So how do we get our radius? Sama juga, radius adalah diameter bahagi dengan 2. So which is 2.6 bahagi dengan 2, awak akan dapat 1.3 cm.
1.3 times 10 to power of negative 3. So, awak akan dapat your number of turns 152.52 turns. Tetapi, kita number of turns, we are going to make it as a whole number. So, dia akan jadi 153 turns. Okay. So, sekarang dia cakap kita ada 153 turns. Betul tak? Alright. So, sekarang kita nak cari satu turn of wire. How much wire needed untuk satu turn? Okay. How much wire needed for one turn? So, kita tahu kalau one turn, dia macam bentuk dia macam ni je. Ini bentuk apa ni? Ini adalah bentuk circle. Jadi kalau Miss nak cari one turn ni maksudnya Miss nak cari circumference. Okay, Miss nak cari circumference. So formula untuk circumference adalah 2 pi r. Okay, kita dah tahu dah radius kita adalah 1.3 times 10 to the power of negative 2. So awak akan dapat circumference awak 0.0817 meter. Tetapi dia minta length of the wire dan kita tahu satu turn bersamaan dengan 0.0817. Okay, Miss tulis kat sini One turn bersamaan dengan 0.817 meter length dia. Ini untuk length of wire. Length of wire dan ini untuk number of turn. Jadi untuk 150 turns, berapa length of wire awak perlukan? Okay, jadi apa yang awak buat? For 153 turns, awak cuma ambil length equals to 153 darab dengan 0.0817 which you will get 12.5 meter. Di mana awak akan dapat 12.5 meter. Okay, so Miss ulang balik untuk soalan ini. Untuk soalan ini, dia cakap awak ada panjang solenoid sebanyak 1.5 meter and then the diameter dia adalah 2.6, dia carries current of 18 ampere. Dan magnetic field inside the solenoid. So bila dia cakap inside, maksudnya center of the solenoid adalah 2.3 mili Tesla. So dia minta kita calculate the length of wire forming the solenoid. So maksudnya kita tahu, kita akan ada solenoid. Lepas tu solenoid tu dia akan ada wire yang turns dekat dia. Wire-wire yang turns ni. So dia nak kita cari berapa jumlah wire ni semua ni. Berapa jumlah dia. Okay, kita tak boleh nak dapat semua jumlah lagi kalau kita tak tahu number of turns dia. Jadi kita boleh cari number of turns dia untuk dapatkan jumlah panjang wire itu. Tetapi untuk satu turn, berapa panjang awak punya wire? So untuk cari how much wire needed for one turn, awak kena pakai formula C equals to 2 pi r. Miss cari circumference of a circle. Sebab kita akan anggap lilitan tu bentuk bulatan lah. Yes, kita akan lilit dia secara bulatan. So circle lah kan. So untuk cari circumference of circle, formula dia adalah C equals to 2 pi r. Jadi Miss akan dapat circumference of 0.0817 meter. So 0.018 meter ini adalah length untuk one turn. Tetapi length untuk 153 turns berapa? Jadi awak darab je dia 153 darab dengan 0.0817 meter. Okay, boleh ke? So kalau korang okay, tekan nombor 1 di chat box. Kalau macam 50-50 lagi, tekan nombor 2. Miss akan explain lagi sekali. Jangan risau. Miss, Ya, saya Yamsha. example 2B ni kan dia pasal magnetic field inside the solenoid. Kalau kita tengok pada formula solenoid, dia pakai L. Kalau macam Miss pakai ni pakai 2R. Kenapa pakai 2R ni? Saya confused.
Miss salah pakai lah awak. Give me one moment Oh, Miss pakai 2R. Tapi dia cakap solenoid kan? Lah, yang ini coil, ni solenoid. So, kalau solenoid, dia adalah length. Okay, guys, ni length. Okay, misalah ni. Mu naught I over length. So, kat sini length dia adalah 1.5. Tapi jangan risau, bila tekan kalkulator dapat balik yang sama, betul tak? Amsyah, betul ke Amsyah? Dia length. Sorry. Miss tekan kalkulator betul, Miss masukkan formula salah. Minta maaf Mu naught I and I over length. Ni adalah length. Miss betulkan dekat sini guys. If you guys are aware. Tapi konsep dia sama je, jangan risau. Okay. Done. So Miss nak stop recording ni and I'm going to start a new recording. Macam nak stop recording? Okay, so if you guys faham dengan example